ଶିଶୁମନ୍ଦିରର 25ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ 42 ମୌଜା ବେଣ୍ଟକାର ସ୍ଥିତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ପଞ୍ଚବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହ ମହକ 2025 ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରିଚାଳନା ଟ୍ରଷ୍ଟି ମନୋରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କଟକ ସଦର ବିଧାୟକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ରାଉତ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଯୁବ ଯାଦବ ମହାସଭାର ସଭାପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସାମ୍ବାଦିକ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ତଥା OSPAର ସଭାପତି ଆଡଭୋକେଟ ତ୍ରିଲୋଚନ ରାୟ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତଥା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀନିବାସ ସୁବୁଦ୍ଧି, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କର୍ମଜୀବୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଲଳିତ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 42 ମୌଜା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ସୁଧାଂଶୁ ନାରାୟଣ ଦାସ, ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଅଶୋକ ବିଶ୍ୱାଳ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ବେହେରା, ବିଜୟ ଭୂଷଣ ପତି, ପ୍ରଭାତ ଦେବତା, ସମୀର ପଣ୍ଡା, ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଖଟୁଆ, ସନ୍ତୋଷ ସାହାଣୀ, ବିଜୟ ରାଉତରାୟ, ପ୍ରବେଶ ରାଉତ, ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି, ମହେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଅମିତ ପରିଜା, ଗୌରବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଅଭିନବ 42 ମୌଜାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଳଙ୍କୁ ମହକ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି କଟକ ସଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବାରିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଚରେ ହାସ୍ୟମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମାମାନେ ସମାରୋହର ସଞ୍ଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ କୁନି କୁନି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋ ନାଁ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀନିବାସ ସୁବୁଦ୍ଧି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଭାରତୀ। ଆଜିର जो 25तम सरस्वती शिशु मंदिर जो वार्षिक कार्यक्रम होता महक, से कार्यक्रम में मुझे योगदान देता जो जो मैंने मत सुजोग देते पर्टिकुलरली मु मानस भाई को धन्यवाद देवी जे आज मत एत निजक निजे एत भल अनुभव है जे निपट ग्राम भितर भी एत पिला पाठ पढ़ी पार्टी आपण मान समस्त सहयोग एवं साधनार बल ही आज आमको देश निर्माण हो, आम राज्य निर्माण हो, आमर निजर समाजर निर्माण रे ये पिला निहाती भाव काम करेंगे या आमर अनुभूति। एडवोकेट त्रिलोचन राय, श्रीगुरु ट्रस्ट चेयरमैन और श्रीगुरु पॉलिटेक्निक भी चेयरमैन। ये जो शिशु मंदिर रे आज आमको डाकी अतिथि भाव में आम विशेष भाव में कृतज्ञ ये शिशु मंदिर जो विचारधारा, जो शिक्षा पद्धति, जो शिशु मान भीतर जो संस्कार आनिबार प्रचेष्टा, ये प्रकार अनुष्ठान को आम आसिले आम निजक गर्वित अनुभव करूँ। निश्चित भाव में ये शिशु मंदिर ही सारा केवल यही जगह 42 मौजा बेटकार नुहे, सारा भारत वर्ष रे ये पिला माने निश्चित भाव में उन्नति करुछंती। एमती गोटे समय ओडिशा रे आसीची, ओडिशा रे तो पाखापाखि 700 शिशु मंदिर अच्छी एवं ओडिशा रे प्रकार समस्या आसीची विगत सरकार रे जिते आमर सब हाई स्कूल मैट्रिक रे बेस्ट स्ट्रेंथ डिक्लेयर कराउतला, बेस्ट 100 डिक्लेयर कराउतला, सेतबेले सबु जाक बेस्ट 100 ए शिशु मंदिर पिला ही नहीं गले। सेतिबे सरकारी स्तर रे गोटे चक्रांत करिकी से बेस्ट 100 बा बेस्ट स्ट्रेंथ बंद कर दिया गला, एना सबु शिशु मंदिर पिला माने ही सेटा को एक्वायर कर नेले। तो सरकार ए प्रकार चक्रांत मध्य करथिले। तेणु शिशु मंदिर शिक्षादान एवं तंकर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो कि भारतर परंपरा संस्कृति को लेकिन शिक्षा प्रदान करिवार सुजोग पिला मानक भीतर से दउचंती, ता निश्चित भाव में स्वागत करबी। मु एति कहिबी 42 मौजारे जेते घरोई शिक्षानुष्ठान अच्छी ए बेंटका स्थित गढ़ उठुवा सरस्वती शिशु मंदिर आर स्वतंत्रता रही एवं आर मान्यता रही, ये तार परिचय सृष्टि कर कारण आर जे प्रधान आचार्य गुरुजी गुरुमा माने
निष्ठापर सहित छात्र छात्री मानक शिक्षादान करिथांती। प्रत्येक दैनिक खातार छात्र छात्री मानक घर को पाठ दे था एवं पाठ मध्य ता परदिन आदाय करथांती। जदि कौन गुरुजी गुरुमा देखिबार भूल होता है, आकार हसईकार लिखिबार भूल होता है कि अंक कषिबार भूल होता है, सांगे सांगे अभिभावक माने टिप्पणी दे था ता परदिन ताकू संशोधन करा जाय था। एवं आहारे जो परिचालना कमिटी रही ये परिचालना कमिटी मासकू थरे तदारख करे। गुरुजी गुरुमा माने पिला मानकू जो 35 मिनिट 40 मिनिट गोटा गोटे क्लास नियंती आसुचंत कि न आसुचंत, पाठ पढ़ाउछन कि न पढ़ाउछन, खातार रिमार्क दौरान कि ना, अरे परिचालन कमिटी टिकिनिक तदारख करता है जहाँ फल गुरुजी गुरुमा मानकर मन भीतर शंका सृष्टि होता है। तेणु एठी पाठ पढ़ा ठीक भाव अभिभावक अभिभावक मैंने एठारे 600 रु ऊर्ध्व पिला एठी शिक्षादान करने को आसुछंती। कटकरू विश्वरंजन दास का रिपोर्ट, मो ओडिया न्यूज।